إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المقصرة بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إخواني وأخواتي في الله، الأسبوع الماضي تكلمنا عن الاستعجال، عن آفة الاستعجال، واليوم بإذن الله تعالى سوف نتكلم عن الغضب. فالغضب كما تعلمون الله سبحانه وتعالى أعطى لنبينا صلى الله عليه وسلم جوامع الكلمة، فيقول قولا وجيزا يحتوي من المعاني ما لا يحصي. ففي الصحيح أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرارا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ألا يغضب. فالغضب عباد الله أمر فطري تبع كثير من الناس، وقل من يسلم من شره وبلائه، لكن من عباد الله سبحانه وتعالى من يوفقه الله فيتغلب على غضبه. ومن الناس، بل كثير من الناس، من يضعف أمام الغضب، فربما يقع في الشتم إلى أن ينتهي به إلى العدوان وسفك الدماء وتدمير الناس وتدمير الأموال والقدح في الأعراض إلى ما شابه ذلك بلا مبرر شرعي. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. إذا غضب أحدكم فليسكت. هذا الحديث يوضح كيف يتغلب الإنسان على غضبه. إذا غضب أحدكم أي إذا أصابه الغضب وهو يتكلم فليسكت حتى يهدأ. وهذا داء عظيم للغضب، فإنه لا يدري لعله ينطق بكلام يجعله يندم عليه عند زوال غضبه، فإذا سكت زال الشر كله عنه. وهذا السكوت من علاجات التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والوضوء، والجلوس للواقف، والاتجاع للجالس. وهناك قصة الذي ذكرنا، الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. يعني هناك أسماء كثيرة، قيل جارية بن قدامة، وبعضهم قالوا سفيان بن عبد الله الثقفي،
في من قالوا عمرو بن العاص وفي من قالوا أبو الدرداء. المهم الذي يهمنا هو أن نأخذ العبرة في الحديث. ينبغي للمسلم أن يكظم غيظه. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكظم الغيظ وعدم التمادي في الانتقام والصبر والعفو من صفات المحسنين، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. اللهم اجعلنا منهم. وأختم بهذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا يقدر على تنفيذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيخيره من الحور العين ما شاء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, Créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, celui qui entend et qui voit, quoi que tu puisses imaginer, Allah subhanahu wa ta'ala en est différent. Et que l'élévation de gré et de ce qu'elle craint pour elle soit accordée à notre maître Mohammed al-Amin, l'honnête, celui qui est appelé à la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes, du premier Adam alayhi salam au dernier Mohammed alayhi salam. Chers frères et sœurs, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'obéissance qui lui est due. Il nous dit Azza wa Jal: craignez le jour où vous serez ramenés pour le jugement d'Allah et ensuite chaque âme sera rétribuée en fonction de ce qu'il aura acquis et ils ne subiront point d'injustice. Chers frères et sœurs, chers bien-aimés, si vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avons parlé sur al-isti'jal, sur la précipitation, le fait d'agir rapidement sans réfléchir aux conséquences. Aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, c'est comme une suite. Nous allons parler sur la colère. Car comme vous le savez, la colère est une chose naturelle qui caractérise beaucoup de gens, énormément de personnes. Et rares sont ceux qui échappent à la colère. Cependant, parmi les serviteurs, il y en a certains qui sont guidés par Allah subhanahu wa ta'ala et qui réussissent à maîtriser leur colère. Mais il y a des gens, même beaucoup de gens, qui échouent face à la colère. Ils sont faibles face à la colère et qui peuvent tomber dans l'erreur, dans l'insulte, dans la diffamation, voire aller jusqu'à l'agression, ou même, comme on a pu l'entendre, voire aller jusqu'au meurtre, ou les destructions des biens, yani tadmir amwal an-nas. Et subhanallah, il y a même des gens, et ça c'est plus ceux qui sont, pour les couples, ceux qui sont mariés, lorsqu'ils sont en colère, ils vont arriver à un niveau, ils peuvent même demander le divorce. Fa subhanallah. Et c'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Idha ghadiba ahadukum falyaskut. Lorsque l'un de vous se trouve en colère, qu'il se tait. Lorsque tu es en colère, il faut te taire. Parce que, d'ailleurs, les savants le disent, ou même vous avez pu le voir, arriver à un niveau, tu es inconscient de ce que tu fais. Tu vas te mettre à un niveau tu vas t'énerver jusqu'à ce que tu sois inconscient de ce que tu vas dire et de ce que tu vas faire. Une fois, il y a un fidèle parmi vous, il m'a dit, il s'est fait agresser dans ce lieu de travail. Et lorsqu'il s'est fait agresser, il a voulu sortir du poste de conduite et, pour aller en découdre avec la personne. Et il y avait une personne qui était assise à ses côtés, qui l'a bloqué, qui lui a dit non, ne fais pas ça. Il l'a empêché de sortir de son véhicule. Et subhanallah, s'il aurait touché la personne, ce serait lui le fautif.
Et même c'est lorsqu'il a vu les caméras, etc., la vidéo de surveillance, il a dit qu'il ne se rappelle même pas de cette scène, qu'il allait sortir de son bus. C'est pour cela, lorsque tu t'énerves, arrivé à un niveau, tu es inconscient de ce que tu vas faire. Combien de personnes ont divorcé juste pour la colère? Et après, une fois qu'il s'est calmé, il le regrette. Et c'est pour cela, ce hadith, c'est un grand remède contre la colère. Il se peut que tu prononces des choses qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite, une fois que tu seras calme, une fois que tu seras calmé, tu vas le regretter. Un jour, un homme est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: ô messager d'Allah, donne-moi un conseil. Il lui demande conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ne te mets pas en colère. La tarda. Et ensuite, l'homme, cette personne, répéta à plusieurs reprises. Il allait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam: donne-moi des conseils. Et le prophète, à chaque fois, il lui disait: la tarda. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adapte au niveau de la personne. Il y a plusieurs personnes qui vont demander conseil au prophète. Lui, il va lui dire: fais beaucoup de jeûnes, fais beaucoup de prières, fais ceci, fais cela. Mais cette personne-là, il lui a dit: ne te mets pas en colère. Ensuite, il y a plusieurs aqwal concernant cette personne. Il y en a qui disent: c'est lui. Al-Muhim, le plus important, c'est de tirer des leçons concernant le hadith. Que ça soit telle ou telle personne, ou que ça soit le matin, la nuit, ça, c'est pas important. Ça, c'est les détails. Le plus important dans chaque histoire que nous racontons, dans chaque verset que nous racontons, c'est de tirer des leçons. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Et le prophète, il y a plusieurs hadiths concernant ce sujet. Il y a un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque l'un de vous se met en colère, s'il est debout, alors qu'il s'assoit. S'il est assis, alors il s'allonge. Et il y a également un hadith où il dit: il fait les ablutions, ou bien il dit A'udhu billahi minash. Il y a plusieurs hadiths. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Laysa ash-shadidu bis-sur'a. L'homme fort n'est pas celui qui excelle dans la lutte, mais celui qui arrive à se contenir au moment de la colère. L'homme fort, c'est celui qui arrive à se contenir au moment de la colère. Et ce hadith, ibadallah, met en évidence l'importance de contrôler sa colère. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur ce point. C'est pour cela qu'il faut toujours prendre du recul avant d'agir, toujours réfléchir avant de parler, chercher à comprendre les situations avant de juger. Et bien évidemment, toujours rester calme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui maîtrise la colère tout en ayant la possibilité de lui laisser libre cours aura le cœur rempli le jour de la résurrection. Et dans un autre hadith, et je finis par ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque étouffe sa colère alors qu'il est en mesure de le laisser libre cours, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le puissant, le majestueux, l'interpellera le jour de la résurrection devant toutes les créatures. Et il l'invitera à choisir celle des hur qui lui plaira. Fanas'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse partie de ceux, lorsqu'ils entendent la bonne parole, ils suivent ce qu'il y a de mieux. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. عباد الله، إن الله أمرنا بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين وأنا معهم برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقد دين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Pour les annonces, alhamdulillah, pour ce vendredi, on a les frères de Saint-Michel-sur-Orge, qui est pas loin d'ici, dans le 91. La collecte, Inch'Allah, elle est réservée pour eux. On vous demande d'être généreux, comme vous l'avez toujours été. Le meilleur exemple que je donne à chaque fois, c'est cette mosquée. La mosquée, elle n'est pas tombée du ciel. Il y a eu des sacrifices. C'est grâce à Allah et ensuite grâce à vos dons. Parmi les personnes, il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont toujours parmi nous. Et voilà, on vous demande d'être généreux. Celui qui fait n'importe quel bien, c'est pour toi, c'est pas pour les gens, tu le fais pour toi. C'est ça la vraie retraite du croyant. Et deuxièmement, Inch'Allah, après la prière, à Salatul Janaza, Nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfir lahu wa yarhamuhu. Et troisièmement, on a également la mère du président de la mosquée, Abdel Haq, Cheikh Abdel Haq, sa mère qui est décédée. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfir laha. On a également deux fidèles de la mosquée, ils ont perdu un proche. Il y en a un, je pense, c'est sa mère, et l'autre, c'est un jeune qui a perdu un proche. فنسأل سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.